Boa tarde, meus amigos do YouTube. Não esqueçam de assinar o meu canal. I'm trying, but he's not sending. Agora vamos ter uma explicação de Bhaktidira Maharaj. Vamos ver se conseguimos uma tradução, tá? Senão vai ficar em inglês. A internet tá fraca, então não está sendo ao vivo. Está sendo gravado, depois eu coloco no canal do YouTube. Yogini? Essa? Yogini? 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 Você vai traduzir, Yogini? Então, eu tô gravando aqui. Tem uma outra devota aí que fala português, não tô vendo ela. Outra devota. Fala português. Tem outra devota que fala português. Cláudia, eu não tô vendo ela, ela tem um cachinho assim na cabeça. Fala pra ele aí, ó. The one who understands Portuguese. O nome dela é Cláudia. Mas como que ele vai saber quem é? Deixa eu procurar. Você filma um pouquinho aí o Maharaj. He's gonna look for him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Se eu ver, eu chamo ela. Então a mãe Yogini vai traduzir a aula do Maharaj Bhaktidira, por misericórdia, pra gente aí, do canal do YouTube. Aqui no YouTube você vai... Me achou? Você está transmitindo ao vivo do YouTube? Não tá ao vivo não. Ah, tá. Você vai Tá depois... gravado, depois eu mando, porque aqui não tem internet pra mandar ao vivo não. Olha lá. Ela vai traduzir. A inveja é muito difícil. Tô muito longe. Quer ir pra lá, outro lugar? É a taxa de som, que ele tem que aumentar mais o som. Acho que vou fechar lá. Melhor porque tá muito... Gente, que volta ali na frente. Jaida Gopika Machari, Portuguese there. Portuguese is here. Portuguese. Can you hear me from this? Can you hear me? Can you hear? Microphone close. Sila Gurdev. अगर ऊपर रख दें थोड़ा तो आवाज ज़्यादा It's okay for you. Sorry? मुंह इधर घुमा दी मुंह का आवाज The closer the better. Quanto mais perto, melhor. Yes, we're talking about envy. Falando sobre हम लोग inveja. बात कर रहे हैं आज ईर्ष्या की। Very dangerous disease. Que é uma doença बहुत muito ही perigosa. खतरनाक गंभीर बीमारी है ये It's a chronic disease. É uma doença crônica. और यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो जड़ तक जाती है It is very close to the soul. Porque é और muito यह perto da आत्मा alma. के बहुत पास है
So it's difficult to control. Então é muito इसीलिए difícil de ser इस पर controlado. नियंत्रण कर पाना अत्यंत कठिन है, So we have the easiest way to do it. Mas लेकिन nós एक temos a बहुत maneira mais ही fácil de आसान fazer isso. सरल सा तरीका है। The easiest way बहुत ही mais सरलतम fácil. उपाय क्या है? is É. Little God, when you are dancing, जब आप नृत्य Quando करते estão हैं, dançando, you don't remember não आपको कुछ भी lembramos स्मरण नहीं रहता। man or woman, homem, आप mulher, पुरुष हैं कि स्त्री हैं, rich or poor, आप rico, अमीर हैं, pobre, गरीब हैं, dirty or ugly. आप सुंदर हैं या beleza, बदसूरत हैं, You feiura. don't remember anything. कुछ भी स्मरण A नहीं gente não रखते lembra आप, de nada. Get you. आप सब भूल जाते Esquecemos de हैं। tudo. So the best time Então, to menina, control envy is kirtan. hora de सबसे अच्छा controlar a समय inveja है durante o जब Kirtan. ईर्ष्या को हटाना है, वह है कीर्तन। Kirtan. So those who are not dancing, Aqueles जो que não नृत्य estão नहीं करते dançando, हैं, their heart is very heavy. उनका coração हृदय está muito बहुत ही pesado. भारी कठोर है। The heart is heavy, coração é हृदय pesado, भारी है está makes the pesado. ball also, the body dull. और हृदय के E कारण o corpo शरीर भी fica उदास और भारी हो जाता है। If the mind is light, अगर मन हल्का है, Somente the estiver moment you leve, say Hare Krishna, जैसे बोलेंगे हरे Hare कृष्णा, the body will start. तुरंत आपका शरीर हिलने corpo लगेगा, começa a se mexer. नाचने लगेगा। So we can know where we are in Krishna Então consciousness. a तो gente हम pode सोच saber सकते हैं onde हम nós estamos अपनी nessa भक्ति consciência में de कहाँ पर Krishna. हैं। Dessa maneira. When you are ready to dance जब estamos आप prontos नृत्य para करने के लिए तैयार हो dançar. जाएं and dance with the heart, E और हृदय से dançar com o नृत्य करें, coração. forget everything. सब कुछ भूल Esquecemos de जाएं। tudo. At least कम से Pelo कम menos उस por aquele क्षण के लिए, momento. but the moment you forget, उस Por क्षण के aquele लिए momento a सब gente सर्वस्व भूल जाएं। so let us, according to Rupa Goswami, Então, de acordo com o Rupa Goswami, we should learn how to dance for devemos Krishna. aprender a हमें dançar सीखना होता para है Krishna. कैसे नृत्य करना चाहिए श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। That is from where? कहाँ से लिया गया ये? Isso é de onde? It is from Nectar of É Devotion. यहाँ da लिखा है Néctar da भक्ति Devoção. रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने। Our Acharya say we should learn how Nossos to dance हमारे acharyas आचार्यों dizem ने que कहा है nós हमें temos que सीखना है aprender a कैसे नृत्य करना dançar चाहिए for Krishna, कृष्ण para के लिए, Krishna, not for somebody else. não para किसी os और के outros. लिए नहीं। So dance for Temos que Krishna. dançar Mata para Krishna के लिए। Krishna. You become Krishna conscious. E आप vamos nos कृष्ण tornar भावना conscientes de भावित हो Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu was doing this भगवान every चैतन्य day. महाप्रभु रोज करते थे ये बहुत अच्छे से, रोजाना Todos os dias eles fazem. Whatever happens. कुछ भी हो जाए, Seja lá o que In the rain. acontecesse, na वर्षा हो chuva, रही हो, In the cold, no frio, ठंड हो, sunshine, no बहुत sol, तीक्ष्ण धूप हो, happy mood, अच्छे हो, de humor alegre, खराब हो, infeliz, não alegre, era बस Kirtan कीर्तन direto. करना। you'll be happy in due course of time. E aí, आप no कुछ seu समय devido बाद tempo, você vai पाएंगे ficar कि आप feliz. बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। Just practice Então dancing, vamos तो अभ्यास praticar करिए नृत्य dança करने का, you'll be happy. e vamos आप ser बिल्कुल felizes. प्रसन्न हो जाएंगे। So you want to see everybody dance. Então eles तो हम vamos ver चाहते हैं todos कि आप सब लोग dançando. खूब नृत्य करें। Means you are a happy person. इसका Significa que मतलब आप você é uma pessoa बहुत ही feliz. खुश और प्रसन्न चित्त व्यक्ति होंगे। You are happy? Those who dance. Aqueles que dançaram. Those who dance are happy. जो नृत्य Porque करते हैं dançaram वो são खुश हैं। felizes. So dance. नृत्य करना होगा। Even if you are sick, अगर Mesmo se बीमार भी हो, estivermos doentes. don't worry. चिंता मत करो। So be beyond the body. Temos que ir अपने शरीर ser से ऊपर além do जाइए। corpo. Can shake the Sim. body. अपने Pode शरीर को balançar हिलाइए, o corpo, कम से कम। So dance. dança. और इस प्रकार आप नृत्य कर रहे होंगे। Krishna will appreciate that. Krishna vai कृष्ण आपको apreciar. देखकर आपकी सराहना करेंगे। So you should dance. हमें नृत्य करना चाहिए। Dançar. Yes. Where's the material? Where's the material for? आज क्या बोलना है? Where's the picture like material. I didn't see. Shall we be dancing? तो क्या हम लोग नृत्य करेंगे? Be dancing? हाँ, This is for happy people. यह pessoas खुश felizes. बनने का बहुत अच्छा तरीका है। Let the mind be free from
que a mente seja Ilude. livre चलो da अपने मन को हम मुक्त कर दें इस सांसारिक बंधन से। Free the mind from the load livre, material. livre a सांसारिक mente, भौतिक liberte a बंधन mente से da carga मन को da existência पूर्णतः material. मुक्त कर दें नृत्य करके, I dance नृत्य करके Dançando happy. बहुत ही maneira feliz. प्रसन्न मुद्रा में। We should not tell the Lord that Não Maya devemos is dizer ao stronger than me. Senhor हमको que Maya é भगवान को mais ये नहीं forte do बोलना que चाहिए ele. कि आपकी माया बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी है। Tell Maya Krishna is stronger than me. Devemos हमें dizer a माया को ये Maya बोलना है que कि Krishna é श्री mais कृष्ण forte que बहुत ele. बड़े हैं। By dancing. और ये कैसे Dançando. होगा? नृत्य करके दिखाना होगा आपको कि माया को हम पराजित कर सकते हैं। Prabhupada gave it to us. Shila प्रभुपाद Prabhupada जी nos हमको deu तरीका isso. दिए हैं We should do it. और हमें करना Devemos चाहिए fazer isso. Be happy. E और sermos बिल्कुल felizes. खुश हो जाना चाहिए। Felizes. You didn't tell me. Eu falo aqui. Segura assim, ó. Obrigada, Maharaj. Que eu falo aqui. Tá? Isso, assim. Okay, so we don't have a content for this place. अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं इस स्थान के बारे में क्या बोलना है। Não tem nada pra ficar falando sobre esse lugar. तो अब हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे रमण नेत्री के बारे में, जहाँ हम लोग पहले जाकर अभी आए हैं। Então a gente vai lá pro outro lado. Pro outro lugar. What do you want to hear? आप क्या सुनना चाहते हैं? Krishna Katha. Passa. Raman Reiki pastime. Ramareti Pastor. What count am I on? Only one person? Or No, many. Tá vindo na mesa. how many? कितना सुनना आपको? Nada, tá vindo. कितना सुनने? How many pastimes? How many? 10, 20? What are the pastors? क्या है pastimes? क्या सुनना ही है? Quais são as passatempos? Ele tá आपको perguntando pra क्या gente. सुनना है? कौन सी चीजें सुननी है? Quais são as passatempos? Ele tá perguntando pra gente. We have to pay for that. Krishna Balram came there for pasturing their cows. Krishna Balaram, they do every day. They travel the whole 12 hours, so Eles it's regular. Krishna Balarama passavam pelas ruas e florestas todos os dias. Not only Passando. Tem nada especial. Levando as vacas. Alright, I'll just tell you one person about Vou contar Krishna and Balaram. बहुत सारे हैं, लेकिन आपको हम एक बताते हैं श्री श्री कृष्ण बलराम की एक लीला। Balaram wants to be Krishna. एक दिन बलराम सोचे कि मैं भी कृष्ण बनता हूँ।
Balaram is not different from Krishna. ऐसे तो बलराम अभिन्न है कृष्ण से, वही है, दोनों एक ही है, They're the same. बराबर है, दोनों अभिन्न है। Two bodies, हैं दो शरीर, Dois corpos. one soul. लेकिन आत्मा एक ही है, But you see them behave differently. Mas लेकिन eles फिर se भी दोनों comportam de अलग maneira व्यवहार diferente. करते हैं। If there's one soul, why they behave differently? अगर एक ही आत्मा है तो व्यवहार दो क्यों है? Because they want to enjoy. Porque eles क्योंकि querem वे आनंद उठाना चाहते हैं इस प्रकार अलग होकर, Therefore, they act differently sometimes. इसीलिए वे दोनों अलग अलग व्यवहार करते हैं। Krishna wants something, Balaram doesn't want it. कृष्ण कुछ चाहते हैं, बलराम वो नहीं चाहते, Or Krishna wants something, Balaram doesn't want it. और बलराम चाहते हैं तो कृष्ण ao चाहते हैं। contrário. So Balaram wants to be Krishna for one day. तो बलराम एक दिन के लिए कृष्ण बनना चाहते थे। Very interesting. बहुत ही मनोहर लीला। So he told Krishna, कृष्ण को बोले, Então ele falou para Krishna: let me be at least you today. कृष्ण मैं ना आज कृष्ण बनता हूँ एक दिन के लिए। Balaram's one is one day, बलराम का एक दिन बनना चाहते थे वो, but it was not a pleasing experience. लेकिन यह एक दिन बहुत ही आनंददायी नहीं हुआ। We have been playing it for time immemorial. और हम लोग कृष्ण बनना चाह रहे हैं अनंत कोटि जन्मों से। Balaram couldn't handle it for one day, but we are handling it for many lifetimes. बलराम एक दिन भी कृष्ण नहीं बन पाए, लेकिन हम लोग करोड़ों जन्मों से कृष्ण बनने का ख्वाब देख रहे हैं। So you can see our situation. तो हमारी स्थिति कितनी गंभीर है। Krishna never said no. कृष्ण ना नहीं बोले, So he said, okay, no problem. ठीक है कोई समस्या नहीं, Take my peacock first. ये लो मेरा मोर मुकुट लो आप, Take my fruit. ये मेरी बांसुरी लो। Falta. Balaram dressed himself बलराम जी ने तैयार किया अपने आप को like Krishna, कृष्ण के रूप में, changed his dhoti, अपना धोती बदला, yellow, पीत कर्ण वस्त्र पहना, with the chadar, चारा डाला, peacock on his crown, मोर मुकुट लगाया अपने मुकुट पर, Krishna's flute. और उनका वेणु लिया। Falta de Krishna. So Krishna was looking at him. तो कृष्ण को देख रहे थे। When the father is seeing the whimsical behavior of a naughty child, जब पिता देखते हैं नटखटपन एक अपने पुत्र का, so Krishna was looking at Balaram. ऐसे ही कृष्ण बलराम को देख रहे थे। No, it is very easy when we see someone enjoying. É muito fácil. या ver, बहुत a gente vê अच्छा लगता है हमें देख कर कि क्या आप कितने खुश हैं आप। We think it is a very simple life. A gente acha que não हमें लगता है कि इतना आसान है ऐसा बनना। So Balaram is now dressed as Krishna. अब बलराम जी भी कृष्ण के रूप में तैयार हो गए। अब As that drama was going on, और जब ये नाटक चल रहा था इस प्रकार, Kamsa was thinking, कंस मथुरा में बैठ के सोच रहा था, my formidable friends are being killed. इतने सारे महान महान मेरे मित्र सब मार डाले गए, Whom should I send now? अब मैं किसको भेजूं? So he decided, उसने तय किया, I should send Kesi. अब मैं भेजता हूँ केसी राक्षस को, Very powerful. जहाँ बड़ा शक्तिशाली है, I have confidence. मुझे पूरा विश्वास है इसके ऊपर। So he called Kesi. बुलाया केसी असुर को। I can't sleep well in the night मैं सो नहीं पा रहा हूँ रात्रि में, because my formidable enemy is in Vrindavan. क्योंकि मेरा ये शत्रु वृंदावन में बैठा है अब तक जीवित। He has killed so many of my dear friends, इसने मेरे मित्रों को मार डाला है, बहुत सारों को, especially खासकर who? Quem? कौन? No, Putana. उतना को मार डाला इसने। Putana screamed in pain. Leave me! Ou em dor. उतना बहुत चिल्लाई थी, मुझे छोड़ दो छोड़ दो, I could feel that और मैं उसका आभास कर सकता था, as he died. और वो मर गई। Ao morrer, I sent her brother. e eu मैंने उसके enviei भाई को dela. भेजा, He died the same. वो भी मर गया उसी प्रकार। Agasur अघासुर died. मर गया इसी प्रकार। My dear,
अब तुम please, कृपया I trust you. तुम पर मुझको पूरा विश्वास है। You can help me as good friend. तुम मेरे मित्र हो, कृपया मेरी सहायता करो। Go to Vrindavan वृंदावन जाओ and do something. और कुछ करो। Casey said yes. हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। आज्ञा जो आज्ञा। But if I get to Vrindavan, कि वृंदावन जाऊंगा तो how will I know who is Krishna? कैसे पहचानूंगा कृष्ण? That time Balaram was dressing as Krishna. और उसी दिन जब ये बात हो रही थी, बलराम जी का मन था कृष्ण बनने का और तैयारी कर रहे थे कृष्ण बनने की। So Kamsa said, कंस ने बोला he's the only one with peacock feathers. वही अकेला है जो मोर मुकुट पहनता है, मोर पंख धारण करता है और उसकी धोती पीली है और Very attached to his flute. और वो बहुत आसक्त है वेणु वादन करने में। Three things you see normally. तीन चीज पक्का आपको मिलेंगी बच्चे में। Casey said, कैसे बोला? Sempre vem, Krishna. ठीक है, Aí अब हो गया। preciso ser tudo bem. आया Então ele veio Vrindavan para Vrindavana. and Balaram E Balaram is now in the forest. अब जंगल está में lá na floresta, कृष्ण como के रूप में है Krishna. वो। Casey Asura came, कैसी आया उसने देखा, Então, assim que thinking Krishna of him to veio, be Krishna, achando que ele era सोच कर कि या Krishna, कृष्ण होंगे, gave him a heavy kick on his बहुत तेजी से लात मारा। um chute forte nele, bum! The mighty Balaram उसने O महान बलराम poderoso जी Balaram. flew from the forest E ele voou da जंगल से floresta लेकर and fell at his mother's e caiu aos pés de lótus da जंगल mãe में dele. उनको ये लात पड़ी बहुत तेजी के साथ और वो अपनी माँ के चरणों में जाकर गिर पड़े वृंदावन में। क्या O que हुआ? aconteceu? Not only fall, माँ Não तो गिरे apenas नहीं, ele caiu, he fell so heavily ele caiu com इतना tanta तेजी से força गिरे that he became unconscious. que ele ficou inconsciente. बेहोश हो गए। Rohini Devi raised him from the ground. Rohini Devi उसकी माता रोने में pegou वो ele उठा no के colo, गोद में colocou ela no रखा, colo dele, em अपनी cima गोद तुमको उठाला। no colo dela. Casey was thinking, E que esse pensou, ah, I did it. मैंने कर दिया, कर दिखाया मैंने। It's finished. मर गया वो। So he went to Kamsa. गया कंस के पास, aí chegou, foi pra All the casa. friends I'm the best. तुम्हारे सारे मित्रों में सबसे महान मैं हूँ देखो। I Eu sou did melhor, what none eu of your fiz o que friends could nenhum do. जो कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया। कैसे Send बोला? Send Krishna to Yamara. Eu मैंने mandei कृष्ण Krishna को pra यमलोक भेज दिया है। Yamaraj. Kamsa was happy, कंस बड़ा Kansa ficou प्रसन्न हो गया, feliz, बहुत खुश था muito feliz. impressed him. और E o गले लगा दिया abraçou. उसको। As that was going on, जब चल रहा Enquanto isso था, estava acontecendo, Balaram regained consciousness. बलराम की चेतना वापस आई retomou a consciência, voltou à consciência. और जैसे Assim que चेतना ele voltou à उनकी consciência, वापस आई, tirou सबसे a pena पहले de pavão, निकाला मोर पंख, धोती tirou o निकाला, dote, वेणु tirou a निकाला, flauta. Take your Pega suas coisas de volta. हमने Pega, चाहिए, pega. तो अपना No, keep it for a while. Não, pode ficar um pouquinho. Não, toma de volta. अभी तो पूरा दिन बाकी है। Não quero mais, आप não quero लो, mais. हमें नहीं चाहिए। What happened? क्या हो गया? Please, don't worry. मत पूछो, आप ले लो। Pode पूछो levar, नहीं pode हमसे, आप ले levar. लो। So Krishna smiled, Então Krishna sorriu, took his things back. levou, tomou suas coisas de volta. Then Kamsa said, Aí But Kansa disse, see, mas he's veja, not dead. अभी तो मर गया है, कृष्ण है अभी। Casey, that's what I फिर did. दोबारा कैसे aí आया que वृंदावन? se voltou. Now he's meeting अब वो Agora, Krishna himself. ele साक्षात परम está se भगवान कृष्ण को encontrando मिल com रहा है। Krishna. So he came again E दोबारा aí ele आया। voltou to do what he did to para Balaram. fazer o que ele fez com Balarama, fazer com ऐसे Krishna. किया। But Krishna killed him अब Mas कृष्ण Krishna o उसको matou. खत्म कर दिया, मार डाला, very, very easily. बहुत आसानी से। Muita facilidade. Casey was there. अब कैसे Porque मर esse गया? estava morto. So अब तो it's a blessing, यह आशीर्वाद है। Uma bênção. not ordinary pastime. Não é um यह लीला passatempo कोई comum. सामान्य लीला नहीं है। यह इस लीला में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। Whoever hears this, अगर कोई लीला को सुनता है, Quem ouve essa, quem ouvir esse कोई भी जो passatempo, इसका श्रवण करता pessoa है, que ouvir esse passatempo,
and accepted this pastime. और उसको स्वीकार करता है यथारूप, You will get the blessings of Lord Krishna. उसे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। That's the reason why Krishna Balaram performed the pastime, इन्हीं कारणों से श्री कृष्ण बलराम यह लीला करते हैं to get us liberated. ताकि बद्ध जीवों को मुक्त कर सकें And संसार से। also repeated it because he wants us to be liberated. और इसीलिए हमने आप लोग को बताया ताकि हम सब लोग मुक्त हो सकें। So Krishna and the cowhead boys, he comes every day to play. कृष्ण के और उनके गोप लोग रोज यहाँ आते हैं खेलने के लिए, They play every day. रोजाना खेलते हैं वो, They fight every day, रोजाना वो कुश्ती करते हैं, like you did. जैसे हम अभी किया वहाँ पर It's every day affair. ऐसा होता है वहाँ पर, uma They are atividade diária. fighting. वो लोग आपस में कुश्ती करते It हैं, is not to beat Krishna. Mas não लेकिन é कृष्ण को para मारने के लिए नहीं, They are ganhar de fighting. वो Krishna. लड़ते हैं It's to give Krishna pleasure. कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, It's आनंद devotional service, या É um भक्ति में serviço सेवा है लड़ना, devocional. not the material fighting. या कोई Não é uma भौतिक luta युद्ध नहीं है। Our material. material fighting is because I A hate you. luta material é porque eu Mas te sim. odeio, você é meu I inimigo. want to finish you. Eu quero acabar com você. But the cowhead boys, Mas os गोप बालक vaqueirinhos, करते they हैं are fighting, कृष्ण के लिए, giving Krishna, कृष्ण giving को himself pleasure, प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, prazer a Krishna. pleasure to Krishna. Eles उससे dão कृष्ण को आनंद prazer a मिलता है। Krishna. So one day, Então um dia, the cowhead boys, Krishna Balaram, they were preparing to enter Krishna the forest. Balaram e os गोपगण vaqueirinhos estavam se कृष्ण preparando बलराम para entrar na जंगल में na जाने के लिए floresta. तैयारी कर रहे हैं। But Yashoda said, E a माता minha यशोदा Yashoda बोली, disse, today I want to go with you to the forest. hoje eu quero ir com आज vocês à मैं भी floresta. चाहती हूँ तुम्हारे साथ मैं जंगल चलूंगी। Krishna twisted his face. Ai, Krishna fez uma cara. He said, he's not happy. Ele não ficou feliz. खूब नहीं है, गुस्सा हो गई। But Yashoda said, why? Mas माँ बोली Yashoda क्यों? disse, mas por क्या हो quê? गया? You're worried about the household duties? घर Está के काम preocupado नहीं com होंगे? as deveres de casa? गुस्सा हो? Krishna disse, ah, Não. não. What is the problem? Qual que é o Mas é que é? problema? Today I'm going with you. Hoje eu vou com आज vocês. मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी Rohini will take care of the house. A और Rohini माता cuida रोहिणी das coisas da जाना casa. सीखी, Tomorrow, E amanhã, she will go with you. वो ela vai जाएगी com हाँ, vocês. अपना घर में E eu रहूंगी। fico em casa, cuidando da casa. Aí तो tudo, अच्छा होगा, क्यों टेंशन tudo में हो? perfeitamente Você vai- combinado, planejado. गुस्सा होगा, Como assim? नाराज है। Vir क्यों आ रही हो conosco. मेरे साथ? किस लिए Krishna आ रही disse, हो? pra quê? So Krishna said, well, Yashoda was surprised. माँ बोली अरे Ai, क्या हो minha गया? Yashoda ficou तुम गुस्सा क्यों है? surpresa. What is the problem? Qual समस्या é क्या o तुम्हारी? problema? And Balaram said, E Balaram Balaram बोले, disse, dear mother, माँ, minha querida mãe, आप समझो, por let me favor, tell you the truth. मैं deixa eu te बताता falar a हूँ सत्य क्या verdade. है। We are not going to the forest to Não tend the vamos cows. para a हम लोग वहाँ floresta गाय para चराने नहीं जा tender रहे as vacas. That is not the reason we go to the Não forest. é a हम इस razão कारण pela वहाँ qual जाते nós vamos हैं। para a floresta. We go to the forest Nós to vamos para a play. हम तो floresta वहाँ para खेलने जाते हैं। brincar. It is play. É ये वहाँ खेलने brincadeira. का The स्थान है। cows, they take care As of themselves. vacas गाय तो cuidam de अपने si आप अपना mesmas. काम कर लेती है। We don't take care of A them. gente हम não लोग cuida नहीं das करते। vacas. We only play A gente só brinca. whole day. पूरा O dia दिन inteiro. A लड़ते gente हैं। luta. Olha o nosso देखो, corpo. हमारा शरीर Somos गंदा है। fortes. I saw don't. O terror. Krishna was नामों torn का कुर्ता फट गया था, because he was meshed into it, क्योंकि वो पूरा उसमें घुस गया लीला में। into the pastime. Ele entrou no passatempo da See, tirou what a what the roupa. boys are doing every day. ऐसे ही गोपगण रोज करते हैं ऐसा। É o que os meninos No estavam fazendo o dia todo, todos os dias. Não tinha कोई चिंता नहीं है ansiedade, किसी for की, anything. किसी pra वस्तु की। nada. They just enjoy themselves. बस वो Eles आनंद मग्न simplesmente होकर se खेलते हैं। That is divertiam. Krishna consciousness. यही है Isso é कृष्ण भावना consciência de व्रत। But Krishna. we must perfect our life to do that. लेकिन Mas ये devemos करने के पहले हमें अपना जीवन में aperfeiçoar a सार्थक nossa करना vida होगा। para fazer This isso. morning, Jaladan Maharaj was saying, Sushukam Kaltum Abhyayam. आज सुबह परम पूज्य महाराज महाराज बोले थे, जी सुखम कर तुम अव्ययम। Quoting the Bhagavad Gita. Ele Gita estava में लिखा citando है o ये। Bhagavad Gita. But what is Sushukam? Sushukam. What does it mean? That's what Krishna इसका मतलब said. क्या Significa है? isso, porque या तो Krishna fala isso no गीता में Bhagavad लिखा है, Gita. Mas o मतलब que क्या है significa इसका? What is isso? the meaning of that? Qual इसका o अर्थ क्या है? significado disso? That's the verse from Gita. É um ये तो verso गीता में de लिखा है। Gita. So what does it mean? इसका Mas अर्थ o que क्या que है? significa? Sushukam Kaltum सुखम कर तुम अव्ययम। We recite it very easily. हम लोग रोज को पढ़ते हैं, गाते हैं। Recitamos What is the really meaning? com इसका अर्थ क्या facilidade, है? mas qual é o real significado?
While practicing one food, please. प्रभु जी Okay. बोल रहे हैं कि भक्ति का अभ्यास करते समय खुश रहेंगे। It can be happily performed. Is it happily going on? क्या हम लोग बड़े आनंद से भक्ति कर पा रहे हैं? Pode Is it ser happily going on? realizado de maneira alegre. Está acontecendo Practical de experience. Is it going on happily? maneira alegre, de maneira prática. Está acontecendo de maneira बड़ा मधुर है doce. हमारा भक्ति में जीवन। Hare Krishna, Hare Krishna. Só doçura. बड़े प्रसन्न हैं हम। ओ कृष्णा। Só doçura. É só doçura? It's like that? É sim? Só doçura? Chanting and not hearing that we are chanting. Nós estamos cantando, nós estamos ouvindo o que nós estamos cantando. Well, I'm thinking of what you said to me this morning. Eu estou pensando naquilo que você me disse hoje de manhã. My bead is my hand. Então eu estou com a japa na I'm thinking mão. of what you said Eu yesterday. estou pensando no que você me falou ontem. क्या किया था? That is Mente, Sushukam. क्या ये आनंददायी है? इसे बोलते Isso é o हैं que o verso आनंद fala? Yes, tell her. What does it mean? बोलते हैं। The hand was up now. Yeah. Yes. Infallible, everlasting. तो गोविंद प्रेम प्रभु बोल रहे हैं कि कभी ना खत्म होने वाला आनंद है भक्ति में। That is only that verse is everlasting. Só Is esse only that verso verse that is everlasting. que é मात्र eterno. वही श्लोक ऐसा है जहाँ लिखा है ऐसा। No. Please, what is the meaning? This Qual é o I'm asking you a question from your significado? scripture. Estou fazendo मैं uma आप लोग से पूछ रहा pergunta हूँ da इसका sua अर्थ क्या Sushukam है? Karatma Vyayam. सुसुखम Please, help कर्तुम us. अव्ययम लिखा है गीता में। Help us. Nos What ajude, does it por mean? favor. O que que Reality, significa? let us understand the हरिओम scripture. Vamos entender as escrituras. It can be happily practiced. If Pode ser praticado If? alegremente se कब कर पाएंगे? if you follow properly, se then we seguir have de to maneira perform. apropriada, Very good. अगर आप नियम का पालन realizar करेंगे de maneira तो बड़ा alegre. आनंद भक्ति आएगा। ठीक है। Sushukam Kartum Abhyayam. सुसुखम कर्तुम अव्ययम It's a joyfully performed activity. आनंद पूर्वक भक्ति atividade के नियम realizada com भक्ति का पालन alegria. करना। When it is done on the soul platform. जब Quando यह é आत्मा के feita na स्तर पर शुरू हो जाएगा plataforma da तब होगा। alma. Now we're not doing it on the soul No platform. momento, a gente não está fazendo isso We're na doing with our senses. plataforma da alma. A So gente está that is not fazendo com os experience. nossos तो इसीलिए हमारा sentidos. अनुभव अच्छा Então, नहीं essa है। não é It is to experiência. be done on the platform of Deve the ser soul. जब यह आत्मा के feito na स्तर पर शुरू हो plataforma जाएगा da That's the alma. nature of the soul. Essa é a यही आत्मा natureza का da Soul alma. स्वभाव है। activities are sweet. आत्मा का स्वभाव बड़ा atividades da alma मधुर है। So you see, pure devotees, devotional is very sweet. तो शुद्ध Então, भक्त serviço इसको बड़े अच्छे से emocional é करते muito हैं। That is Sushukam Kartum Abhyayam. It वही is कर पाते joyfully हैं। Isso performed. que ele शुद्ध quis भक्त dizer जब com o करते हैं verso. उसको बोलते हैं सुसुखम कर्तुम O que अव्ययम। significa o verso? Others have difficulty chanting? तो ठाकुर हरिदास को कोई दिक्कत थी Haridas जब करने में? dificuldade No. de cantar? नहीं। It's a joyful japa. वो आनंद पूर्वक जब करते थे Because he's doing it from the soul platform. क्योंकि Porque वो ele अपने está fazendo आत्मा a के स्तर से plataforma da जब कर alma. रहे थे। So that's what it means. इसका अर्थ यह है It's a joyfully performed activity. É uma atividade Soul alegremente platform. realizada तो a partir da जब plataforma da आत्मा के alma. स्तर भक्ति करेंगे तब यह बन जाएगा आनंद पूर्वक। So when we attain perfection, E quando जब atingimos a हम- perfeição, as we are practicing now, assim como estamos as we are praticando practicing now, agora, पूर्णता प्राप्त कर we लेंगे। come to the professional stage. अभ्यास करके हम आएंगे It will पूर्णता पर be joyful activity. तब हमारे लिए e बन vai जाएगा se आनंद tornar uma पूर्वक। atividade Not a struggle. alegre, não तब vai कोई ser दिक्कत नहीं uma होगी। luta. We don't have to be reminded to chant Hare Krishna. हमें बोलने से पड़ेगा Não तुमको teremos आज que ser जब करना है lembrados para cantar Hare It's Krishna. the soul is doing it. क्योंकि A अब alma आत्मा já está करेगा So it is fazendo continuous. naturalmente, तो então अब é ये बन जाएगा espontâneo. रागन होगा। There's no condition attached to it. Não अब tem कोई भी condição हमारा nenhuma बंधन नहीं बचेगा। Natural. स्वाभाविक हो apegada जाएगा। àquilo. So that É is the meaning of the natural. verse. Então यह esse é o मतलब है verdadeiro इस significado श्लोक का। do verso. So the boys, तो ये सब गोपगण they come to the forest to Eles vão- exhibit this pleasure Eles vão à जंगल में floresta आते para थे और exibir इस esse प्रकार prazer आत्मा के स्तर पे आनंद उठाते थे with their supreme friend. अपने com seu परम मित्र के amigo साथ। supremo. So Mother Yashoda is coming. तो Então, माता a आ रही Yashoda है। está vindo. Krishna's, please don't come with me. माँ आप Krishna मत आओ diz, हमारे साथ। Mãe, por आप favor, बताओ। não venha Why? conosco. क्यों? Por quê? If you come,
अगर आप आओगे No, don't go there. यहाँ मत जाओ, ये मत करो, Você vai ficar. How should I say? मत करो, आ रहा है, Eu tenho uma olhada lá. Não, não. Ai, toma cuidado, você vai cair. Ai, não sabe Are we nada. going to enjoy? कैसे मजा Como आएगा? que a gente vai? Don't come. मत A आओ, gente vai Please stay desfrutar. in the house. Não vem, fique na casa. If you want to come, अगर Se यहाँ você आओगी, quiser vir, if you want to come, अगर आना você चाहती quiser. हो become a girl. você tem que virar menina. तो पहले लड़की बनो, If you're a girl, अगर आप एक Oh, yeah, लड़की boy. होगी या लड़का होगे, then you can come with Se você virar uma You are a big menina, boy, você big pode woman. vir Como estrio. conosco. Você é uma mulher grande. Não pode vir conosco, não. Você vai ficar controlando a gente. बोलोगी ये Ah, you करो, want वो to break करो, her neck. Don't Ah, você vai quebrar o pescoço, não pula aqui, não pula ali. चोट लग जाएगी, Como é que a gente vai desfrutar? stay there. Como é que a gente vai brincar? Por favor, fique em casa. Balaram is speaking to us. Balaram está falando para Krishna nós. didn't speak English Krishna não falou nada. because Balaram is senior Balarama é mais velho and Krishna is junior. e Krishna é mais novo. Therefore, he never speaks. Então ele इसीलिए nunca बड़े के fala. सामने छोटे नहीं In बोलते। the presence of Balaram, Na presença de कृष्ण Balarama, बलराम के सामने he will speak only through his own action, but not ele by só fala speech. através das कृष्ण suas ações, बोलेंगे mas não अपने através da fala. क्रियाओं के द्वारा, लेकिन मुख से नहीं बोलेंगे। So Balaram told Mother Yashoda, तो बलराम जी Balarama बोले falou para a mãe माँ यशोदा को, this is the reason why इसी Essa कारण é a से I don't want you to come. हमने यहाँ जाते हुए pela qual nós não queremos que você venha. Sim, sim, é isso, é isso, é isso. तुमने अच्छा किया, तुमने बोल दिया। Fala pra ela, fala pra ela. Fala pra ela não vir. So Mother Yashoda said, A mãe da Yashoda ficou, I'm not go to the não forest. vou pra floresta, então... So तो she went back to the house. Ela voltou para a sua casa. Are you hearing? सुन रहे हैं आप? She went back to Ela the house. voltou वो para a घर sua गई casa. वापस Her body, अपने शरीर से, Corpo, mas she ela still went with the boys. और फिर foi भी com, वो mesmo जंगल se में ela सबके foi साथ com os गई। meninos. Two Yashoda Duas दो यशोदा Yashoda माई हो mães. गई। went with them. Uma एक foi गई com घर elas, उनके One साथ stay back in the house. uma और voltou, एक गई voltou जंगल para में casa. बच्चों के साथ। So Krishna Balaram and the cowherd boys they Então, Krishna always Balaram enjoy E themselves os like this. इस vaqueirinhos प्रकार sempre कृष्ण se और बलराम divertindo dessa हमेशा forma. इस प्रकार आनंद में मग्न रहते हैं। Shri Krishna Balaram ki Balaram ki jai. What did I say? मैंने क्या बोला अभी? They became two, one went. You said that she went into two. She became two. Yeah, One went there, one went. That's what I just said. मैंने तो यही बोला। yeah. That's what I said. मैंने यही बोला। So, but Krishna put a condition. You have to become a girl. Krishna has put a condition that she has to become a girl for going there. What is your question? आपका प्रश्न क्या है? Então, qual é a sua pergunta? Está perguntando se ela virou menina ou como é que ela If she foi pra become a lá. girl, then she went, or just went like that. You put it this way that you have to become a girl or a boy. Then you can come with them. Don't come as a elderly woman. She went with them as boys. As what? She went with them as what? Ela foi com eles como, It's a girl. como uma menina, Boy, not a. não como uma mulher. Yes, वही सही बोल What's रहे the हैं आप। condition? She cannot go as a big lady. Yes. Ela não poderia वो ir como uma mulher. स्त्री के रूप में नहीं गई वहाँ पर, छोटी लड़की बन के गई वहाँ पर उनके It's साथ। a different race. अब ये outra रस raça. बदल गया। Friends different. अब ये Amigos भाव हो गया, Parents शांत भाव हो गया, pais वो हो são गया diferentes. वात्सल्य भाव, दो में बदल गए। So no rasaba. कोई Tem que रस saber खास ना conhecer हो, as raças. Essa base. Mellow to be sweet. रस का आस्वादन कर For the पाए। mellow to be sweet, there be compatibility. और Para que उसके ela लिए seja हमारा doce, tem que haver साथी होना compatibilidade. जरूरी है। किसी का कोई प्रश्न है? टिप्पणी है? Any questions or comments? Yes. Huh?
perguntando se a nossa relação com प्रभु जी Krishna का प्रश्न é है eterna ou a gente जैसे pode गुरुदेव ने mudar. बोला कि माँ सौदा दो बन गई, एक बड़ी स्त्री एक छोटी स्त्री, तो हमारा भगवान से संबंध शाश्वत है, कोई एक रूप है कि या बदल सकता है? Don't you see all the manjaris, they came in Chaitanya Lila as men? क्या आप देखते Todas as नहीं हैं manjaris भगवान vieram no चैतन्य Chaitanya महाप्रभु Lila की como लीला में homens. सारी मंजरियाँ पुरुष रूप में आई हैं? All they came as men. सब Todas elas मंजरियाँ vieram पुरुष के रूप com में um आई हैं, corpo Because they have to masculino. live with Chaitanya Mahaprabhu. Porque क्योंकि tinham que चैतन्य viver com Chaitanya महाप्रसाद उनको Mahaprabhu. पास टाइम करना था, लीला करना था, Can change Aí तो वो podem बदल सकते हैं mudar अपने शरीर को according to the pastor. de acordo com o लीला के passatempo. अनुसार शरीर बदल जाएगा। Lakshmi Devi, लक्ष्मी Lakshmi देवी Devi, any incarnation Krishna take, cada भगवान encarnação que कृष्ण Krishna जो भी tomar, अवतार लेते हैं she will take exact ela toma Lakshmi that befit that pastor, that lila. उसी के रूप a में forma de जैसी Lakshmi para लक्ष्मी caber चाहिए naquela lila, वैसी रूप naquele बना लेती है passatempo. And she will go with that. E ela vai that और personality. भगवान के aquela अवतार के साथ personalidade para वैसे aquela ही lila junto. व्यवहार करती है। According to the mood De acordo com the o Lord humor takes, que जिस o प्रकार का Senhor भाव toma. भगवान अंगीकार करते हैं वैसे ही माता she will कर change. लेती है। She will ela change muda, herself to that ela se particular mood. adapta लक्ष्मी àquele देवी humor, उसी भाव में para se अपना encaixar naquele humor. बदलाव कर लेती है। So the relationship will go smoothly. Então, o तो इस relacionamento, प्रकार para que o इनका relacionamento संबंध vá Although de it is maneira sempre- suave, यानी apesar de कि ser da mesma व्यक्ति एक है, pessoa. She changed the dealer to the pastor. लेकिन वो Ela इस लीला muda करने के लिए para अपने realizar भाव को aquele passatempo. बदल सकते हैं, शरीर को भी दादा clarification of this point only. I want to know whether just like Yashodama is the great form of Vatsal Rasa, as we know other rasas, previous rasas are included, so one can come down with this, can release other rasa also, like Mother Soda can release Sakras, because Vatsal Rasa Sakras is also included. This is right understanding. So that's why she can be part of this pastime as going to forest. Because while being in Sakarasa, that's the so is it also possible? The question is, if you release Madhuri Rasa, she can also go or not? Because limitation is that Vatsal Rasa has a Santadas Sakya and Vatsal. And after that, there is a Madhuri Rasa, that is Madhuri Rasa included, everything, all Rasas. प्रभु जी का प्रश्न है Então, ele माता perguntou que, por यशोदा exemplo, a Yashodamai, वात्सल्य भाव ela में थी conseguiu participar तो dos वो passatempos नीचे के de भाव में आ सकती amizade हैं, porque ela estava साख्या no nível दास acima. सान। Então, quando você se क्या ऐसा namora संभव superior, है você कि tem todas as नीचे के rasas रस का anteriores. भक्त Por ऊपर isso que के ela pôde रस ir. में जा E ele सकता है, perguntou क्या se ऐसा संभव है? a madura rasa, que é a mais elevada, se você pode subir, assim, ir para uma mais Look, elevada. Balaram बलराम जी Balaram is Balaram in Goloka. é वो Balaram em गोलोक Goloka. में बलराम जी हैं, Ananta says Ananta अनंत शेष Shesha हैं, Vaikuntha. em वैकुंठ में, Vaikuntha, Ananta Ananta in the heaven. स्वर्ग nos में, planetas Balaram. celestiais, बलराम Gokul Balaram. Balaram, Vrindavan, Gokul forms. Vrindavan. Quatro 4 तरीके से। formas. Different rasas. 4 अलग अलग formas, रस में। diferentes rasas. One person. É uma व्यक्ति है। pessoa. Tem 4 formas Yashodamai. diferentes. Yashodamai And Nanda Maharaj. e Nanda Maharaj. Yashoda Nanda Maharaj. Yashoda Nanda Maharaj. Goloka. गोलोक Goloka, वृंदावन में, Dara Drona. Dara नारा e और Drona, Vaikuntha. वैकुंठ Vaikuntha, में, Heavenly planet. planetas Swarga में। celestiais. Yashoda Mai. Yashodamai, Yashoda Mai. यशोदा माई, Gokul Vrindavan. हाँ, Gokul यशोदा माई Vrindavan. यहाँ पर गोकुल वृंदावन यहाँ पर पृथ्वी में 4. 4 रूप से 4. One person. Uma pessoa. They have one for different rasas. उनके अलग अलग रस हैं। São diferentes. Vasudev Devki. Vasudev की, Devaki, Goloka Vrindavan. Goloka Vrindavan में, Vrindavana, Prishni. कृष्ण गर्भा, Sutapa. Krishna, सुतपा, Sutapa, Vaikuntha. वैकुंठ में, Vaikuntha, Diti. Diti, Aditi. Aditi, Heavenly planet. Planeta And celestial. Kashapa. कश्यप और Kashapa. अत्रिमुनि, That is heaven. स्वर्ग में, isso é no planeta celestial. Gokul Vrindavan. Gokul Vrindavana aqui, Vasudev e Devaki. Yes. Gokul Vrindavan. Gokul Vrindavana. Né? Here, Coloca lá, Here. Gokul Vrindavana aqui. Here. Listen. So É a two mesma coisa, is então same. é o mesmo, né? Devaki Then Vasudev. two are